Ayan guys, pavilion ng Japan. Puntahan natin, pasok tayo guys. Ngunit mga tao sa Japan, Tanawa, mga old. Pang Japan gear. Oh, alangan. Ano po niyo? Putok dadaki. Moshi moshi. Moshi moshi. Uy, socks daw rin. Ha? Socks daw. Mga Japanese. Yan. Mga pagkaon ng Japan guys. Wako. Waki-waki. Wako-wako. Yan. Produkto po to ng Japan. Ayan, oh. Ramen. Oh, may ramen. Ano nila? Ito sa Japan. Oh, may remote control din dito pala. Speaker. Japan to guys. Japan. Nara may lupot ako. Lagi po haplas. Masakitong yapon. Masakitong yapon yung mga naikastorya. Uwel. Oh. Simoshi. Okay. How am I screen? Manghina ka pa talaga, ha? Hello, Ice Tea Boba po. Yes, sir. Ang Japan dahil puro mga socks. Hilig ito na silang bidyas. Ayan, may tsako. Espada. Ito sa Japan, guys. Di man to sa Japan. Chinese man siya. China man yapon to nga baligya. May tanaw na to. Magkano ba? Marshmallow ice cream. Hello. Konnichiwa. Hi! Konnichiwa. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Star City. Thank you. Marshmallow ice cream. Oh, ice cream pala yun. Ice cream. Vanilla. Say hi to my vlog. Oh, this is my vlog in YouTube. Konnichiwa. Konnichiwa. Thank you. Thank you. Oo, Ate, bili na kayo bili na kayo marshmallow ice cream baka na babae. Oh, Japanese. Japanese. Arigato. Arigato baka na babae. Ate, thank you. Ayan, thank you. Thank you.